بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو لا تحرموا ما حرام وي طيبات ما أحل الله پاک آغا چلال کری دی اللہ لکم تاسو لرا ولا تعتدوا او زیادة مکوئی ان اللہ یقین اللہ لا يحب المعتدین من نکید زیادتی کون کو سرا وکلو خری مما داغسنا رزقکم اللہ چدر کری تاستا اللہ حلالا طیبا حلال پاکا واتقوا الله الذي يرغي الله غزاتنا انتم به مؤمنون چه تاسو باغبانی ایمان لرونکی لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله باللغو في ايمانكم فبيرادي قسمون استاسو ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما باغس باني عقدتم الايمان چې مضبوط کس کړوي تاسو داغي فکفارتو اطعام فکفارتو نو کفاره داغي دا اطعام 10 مساکین روټه ورکول لس مسکینانو ته من اوسط ما د درمیان اغنا تطعمون اهلیکم چې خوراک ورکوي تاسو آل خپلتا او کسوتم یا جامع بیزار او تحریر رقبت یا آزادول یو غلام دی فمن لم یجد سوک چه نمومی فصیام روجی دی 3 ایام در رزی ذالکا کفارت ایمانکم دا کفارات قسمون استاسو اذا حلفتم کلا چه قسم کئی تاسو او بیائی مات کئی واحفظوا ایمانکم حفاظت کئی دا قسم نخبلو کذالک دارنگ یبین اللہ بیانی اللہ لکم آیاتی تاست دلائل خبلا لعلکم تشکرون دید پارج تاسو شکر باسی